Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission Face à Face. Nous sommes avec Balem Kandi, l'artiste soniké, l'artiste musicien soniké et Daouda Sissoko. Donc, Marum Soningo Hakouni, Ban Sokona Djamou, Yoga Paris, 14e, Balem Kandi, appartement Noro. On est invité Balem Kandi, Mourtanien, plus Daouda Sissoko, artiste, musicien, en même temps comédien malien. Donc, on y a un domaine qui produit un masla pour le caméra. Donc, on a envie de présenter. Salam alaikum, Balem. Salam alaikum, madame Soninko, Soninkan Kamukano, Kubena Sugo Terekan, Kubena Sugano Terenki, Fain, et Oda Sukunya Haranta, Yaton Balem Kandi Bonko, Nansari Mauritanie, Nankoro Moutani, Tawarek and Parialegi, Alhamdulillah, Sonin Canada, Ndi Medang et Dauda Sissoko, et Karin Sukunya Haranta. Aïe, Dauda, du présenter, Jama. Assalamu alaikum Soninkara igonda ya gare limini no kisse oda ka kunyo da ka kanta nki atoko ni Dauda Sissoko na jare jombo ko batama aga mali no gondi yo kebre ndin kana kedin kapalle ma o taagu lenki wa ka kunyo no wakati gana wa mamana. Ok, c'est bien. On a dit petit Balem Kandi, kon Balem Kandi. Lenko on a entendu kon Balem. Balem Kandi kay mar Balem Kandi. Nga mo ngat Balem Kandi kay men nan sare de be to ngeen dafor aran murtan de nga gir martana te gëdo dub ko naati yo to ken ballemia ma to on kanjiki donc nkem to on ballemi kanji Traoré donc ma den kir ballemi en même temps fa ba den kir ballemi yo to on ko ngombru donc ma to ko kayego kir kanji ke suma jamon kanji jam fet kanji jamon Traoré yo ko nyimi an ballemi kanji bonko Traoré e ba nga su ni nga harantana si kontalenki et ndo xel so de me kasama donc on content il est hakrin kake bienvenue à bismillah kake no agemin si on content Ok. voilà qui est Balem Kandi depuis quand ngaire France? et li France depuis le 20 décembre 2004 2004. ouais Ali watana amu difficulté souriel. oui amatu Europe ke li angri sere suga ande fofo suga ta ande bi ngri ta mangel côté la man ngot ayo bo don côté ngala ande bi ke et donc à la fin ang no yenkit ay go xada no yenkit la fin ang xote yenkit alhamdulillah tige ngala na ngiri parce que ngiri nyandi lit jamane ngiri liti niama ma alhamdulillah en xaga ngi gollinya ngolli xadi ndiran dingra ngutu alhamdulillah tige ngala da ngu sugunu ngu gollinya Ok, amu suguna ngolnyanga. Depuis quand gros suge ni mesa? Avant gar ngolege, suge karan kamo. suge ke parce que gelim bu ci la manani nga do fedde ne ko debeke ato ngene azidu gegelim bu ci donc nga di batte ntu sugun kambe legena o théâtre venezuela donc finalement ma alla gagnan ngiri jamane kani en 2008 kat en 2009 ngal bom falanki nambu en 2008 ya et 9 pardon 2009 ngal bom falank bu mais toujours ni suge ke no mais mal bom bagan na album ke bagan ke ne bagan 2009 à Paris ici À Paris ici. Tu n'avais pas de difficultés par rapport à tes parents? Comment on souhaite que ils m'ont quoi? Oui, parce que déjà, on a suivi que nous déjà à l'époque, on pas beaucoup de brand déjà. Ma, on a tout ça là, on a les mecs artisans ngara en Kenya quoi. Donc, à risquer quoi en fait, tu vois. Mais à côté mais watch alhamdulillah tigé ngala dans la tigé c'est quand même. Ah ouais. En combien d'albums bagandi? L'album ni nakti apagandi. Album ni nakati. L'album ni nakti apagandi. Ah ok c'est bien. En tant que Daouda, Allah il faut qu'on rende fulmane en enfance avant gar jamane ke. Alhamdulillah avant gar ni jamane ke donc na kibar gabe dabari malindi na nyagan debari na kumijina gun dabari njongo kumija gun nyimei ngari na lido sugendi kebre na passe na leer Mané ndambo kar xalé ke ani comédie neverni solo ngantu angal participer ñaxani donc no nga marché aba ango simena danali jaman palé wala mané naliti yobo simendo miru nyani parce que ndalla nga sugu non kana nga be ngayre ida kanun nali jamane ke gelile ngi kani kala makitay alla kitay donc ngara yire xibar li ncondo me wati be li jamane ke ali par rapport suge ke andaliti wala liti mokotana yo li ti mokotana ya kamar suge ke man liti angira mokota suwari khosr kutuko ngar nda xoto ngar gare manya comme quoi nda xoto ngari parce que soro ngari yana gira ngayre nandaga anchaka ta malindi iwa giya yo ko ina nganga na kinye jamane ke
iwa giya tana ko ina ngati ni ndo suru nuga ha ma do me kara kumpetu ko da ken ko te ngari sir bar ndo ko nuga nyime kitendi kara bangi ngari yere ikulurun chanchi da ken ko to ngari sir. Ouais, c'est comme ça. Ikulurun chanchi mais les ngala nya sugana c'est connu partout yanga no kusu wat kunchuro wati nyankam inyakatan kam wakati wala nyakati kam ananta mu ya tugandia wala hay ko ni alhamdulillah min tambo to gada ho hay tani nga ko ni daga mo be dira ga kundu na nyi ma hoko na nyi do sere maka ja donc alhamdulillah man naga kitina yindo balle mega o kito no me kite no gondi donc nga kinyeni ka ke dira gim bismillah na ko ina to so ambana akona din kile ta ko ni haranti. Ah ouais. Ouais. Suge kero komidani de ben kamo in me wut kam wa ha intibana ankat ke ngorgazen kam wa na kede berant khenya na kede berant khenya yego parce que wakati nu ngarini donc kube nuga kumja ko kemulla na dabar na soroncho indi en même temps ni to suge ke no nga profiter na sarama nyaga di ni so indi donc na daga ken kara après wakati na kelmo suge ke net pour que kube nuga kan kamulla yakle na tawta dawra man na lancer duna ma soni kara suge ke ani imma comédie kian comédie kian ni meddu sentir kanino randi kian ko soro kian soro nduindi comédie kian din tuindi parce que ko tay ndayra mu yugo warondi nga bakka de ben no kondi terana yugo giri halle aga dingari asuyi adi ngari ndembani awari asuyi ati ati kele min nangi iti yerenke nyani idi ma to ngora ni baba to ngana ati eski ngana akhiri nan dali sugi ndan na film nan choya eska waduni iti kele min ha junta dangana akhiri sasa awa sugu yuru wala mer sasa ni wala ngalin ako santin kli bolo ngeen no gondi nan tinnan chugu duna su santin tu sambanka ke mo manya selingen no hunten selingere no hunten selingen no hunten selingamman no hunten manyon no hunten manya gare no hunten haraban no hunten harabaya gare no hunten nyime no hunten nyime dawdan no hunten amilla kangare ga no hunten duna su din titukiya. C'est bien, machallah. Ok. On a d'agino, on a un tour for money. On a dit balle mekadi. Balle mekadi, ngirke ko keran farage na me ko an karanga. En France en golan na weekend na tangola en sugun. Na nek studio na chu na golan an ko organiser kam. Oui, en mot jamane ke fofu sugara an ko magal ko mo gombe. Ngat ko nyal ko tambe. Jour be ngat ko nyana. Na rendez-vous te studio kuma ma na daga u ngana ya ko le yime na le lande ke studio u selinga subango nyana nga u be nga le lango nyana na le ko de kalene que na daga studio soba katinga tel ko nya. Est-ce que suge ke anda comme métier wala ndaga comme na de par plaisir comme ça parce que on devait na de wala lingi nga comme non suge ke ana lingi ndani ki galim pucine et din côté me sirin xamel pour ça maintenant parce que ke gari non kem dans mon famille ke no mo sere ni sugun donc an portonique tan famille ke no mo sere ni sugunu ana mankara ani sarankara donc métier ana yakinga nkem to ta yakinga mo rosu donc rege haru famille no même har rege kem kubene gano ilanti rege ku mi dan ku mbakku donc nke ya legene li nya sugana ka alhamdulillah ng sugu depuis que a khotu maxri mais watch fonga ro lenklen ko taginda Allah tigal alhamdulillah tige ngala suge admandi sans envie ke suge oui ad fond sans envie parce que ad fond sans envie ad fo bonon vie parce que ngot ngala ta fond sans envie donc ndu foyego ke suge ke no gebe ouais ndu soron kita ngot na breke ces jours ke nyemenia mais ndu soron kita soron ngidin ki nokku min kem gam du simu non quoi ouais donc ndi fofo su muga no ko en fait mais comme métier ñan ke ta ngam mulla Allah ndi ntege ke no ngam mulla c'est comme sugara anna la tege ke donc ko mi le suge ke no fofo su tamba mi le fofo su le tintinga mais métier an tan mulla la no comme su mi tege kan ya min di diga men su mugu gel na ngal bo mo ke bagan jusqu'à aujourd'hui diga men su ga hore nya kernaga silaminya blessé ndas mugu ma kunsu ni to do falle donc ça reste mamu banata iket na balle me kandi bonko odmu nata sare wuti odmu nata sare suba mu ke mugu de angam ke mon sawo ni fo so gen digam buri an mu ganto voilà exactement digam ko no manda mu masri il mane ko grand cap xenxel digam ko no rega fo ko amen cap xenxel parce que amot serenga fonko nganda mati e alla nya kota soro nya na fonko nganda
ika fu ko na ko c'est que tu dois na quoi donc kutika mbigi kon nke ga makko côté dina fois que ti ana dina taw kana wanya ngana kari ta fu ko donc en tant que stressé ko en tant que stressé ni solo ni ta wali ka fu ko ngi mi ngi solo ni na fu ko na fal que après so ina na dangi ok on a dangi kati Sissoko milieu suge Soninkara surtout sugana ngi bian watch trop mais Soninkara ke sugana gib o ma woro gel hakitun kin me na me dema na semelo me pourquoi défaut kan ko an fini bakano quoi ku be nga hakane ma khade xam tengya mi yant mo li kitun gina khayna ka segeni alhamdulillah ngari tirindi ke ngali ngindanga anga tu Soninkara sugano obi hintenye nonta khore ko ni me parce que kubelu ga hinari ni anga na khore ko ni serenga maka dubi hindi na do kurali na dubi hindi anga na kenda baraga na baga sere na ndanda dubi hindi danga ta khore kenya na kuta duni Soninkara sugano onta sagono na kilen ko yimi na me khore ko yimi bitenya tingoda kenga le sugana binu ga sugunu wa medi mana wanyana dome isondo mun kudonga kati me ko walenke nyana woso ni kati me waranta ka medi mana na tingande mana nyana tale ko xale ken kenya kenya ku ben nga kamuge est ce que man kité benusre pour anandema agam dunganda si nge alhamdulillah made mun kité hutur kati serena tininde mo soronya ni ngalla tayna te vraiment wo mo la kelimine dema kay ginde mana kilebe kamma donc o gona agal dema ne gana dalla gana dalla ni me waru tunanti dema ndayedi commerçant ko nyin ko bin ningaga anken ningaga quoi ok Mali nyana Mali artiste xoron do Soningo comme la san xawa adi mer gebe est-ce que relation xana yibo andi na alhamdulillah relation do artiste gabe na Soninkara la sana mendi inde ma ngal bo hananda barni la san xawa la sana way mendi inde ma ngal bo hananda barni gay modi anya sababu ni do ken ko ni est-ce que kef na rêve ni ko ta no la san xawa na diwo ne commando mamu sey bala ge debe ndula sana da diwon dabari hadde ber déjà yo dabari déjà wala diwon dabari ah ouais ok c'est bien Mauritanie yana nga comme ngetin ke mo xobe Mauritanie sugana khorono wala bane ko dem tanja ko xonen don drama tanja est ce xaram collaborer me kota wala kibn xa projet na dinan ci ma contact ni xana xa tutu kundi meni xawa oui contacting ndo demb na asri mais xa alla maño pour qu'on a sou domi au même concerne au sugul de concerne mais alla maño pour on a diwo mbagan domi yo murtan suga ko be ngano nke comme ken te kara ngiri nke giri jamane ki so mo tanga métier mulla am soro alla yi manando soro yogon tirer katimi nke giri no soro ko be tirer katimi alla ka farma mo dem magas ana nema la san hawa nke do ko anyi domi comme funu do mo na ngingal bom fana nyim bagane ndo la san swani asuk dingala ya hali be gen katin ko tere kangi muko mamo dem nda so ndem hala clip ni lege la bati mamo dem magas nda ya ni domi donc nke do kunya domi ko en fait kunyani ndi artiste ki len dia ko nyande mesi mambo dem ma nyaaw alla gana na nyantri na ndi jaami digame ando mambo dem xarmitu kamo ndo mambo dem magasa on metu en 2005 dans Franco soirée parce que à l'époque ngé tout du menjanga ya bati hanun go la ngaya ken xam menjanga danda jallo ken danda jallo ma xale memo woni kedo kelim nan metu go la ngaya hanun kamala donc o de ndega tusi ñaxanya o ko suma dem magasin ni no o ko mama dem magasin ni no ndar mi wonno nya o fa contact ki fagro me la ka kundu o xade be nga soirée ndeben iti wa ala san khili ke fina do artiste nida mama dem magasin wonno kamé ñanga fo ko na da fon ko soirée nga pour que da on girma ko xanatu kemen ka sini baganti ok c'est bon nda fa inda ke fi kundia jusqu'à makale ko ok makale ko ngata na chef mamou dem kama formal même une minute en 4 manières résumé là mamou demba en tant que mamou demba koni mamou demba oui là fonne ko nga kebetu nke da breme kam hakat kebe nda breme kam siri et silamien aw hinene anti monsieur et tout et garantie rafi anti sele jambaron fono ngel ko jukore bar halinke mo har toujours face fina akilu yakam parce que ati nga ndaga sonin kalle me nyagen knox namara et prix ko ndara te déplacement ko ndo sena sut prix a sele sun ti jamane keno ke sonin ki nga dem tin kel prix ko nganda en tout mamote masala aka makalle ko ta kan mo ba de kat
Angel Mamour dem kalem suba fnabe. Ça fait quoi? Mamour Kale ngir mo kotambe lanta sukono vraiment lanta sukono ga nyeme nyeme parce que déjà contacting copine dana ga khati contacting copine dana ga donc ala ni ntaka kita donc ma kota ke ba kala dire que je sais quoi en fait en direct ngotwa parce que ken ko tandi to feke kaya par hasard ngana ko dal ren ni to feke hakati na kala hakati ken ko tandi kaya ngi kirta nukum ngir kum ni to feke appel ke do message card na ko mamo ngi mu ko soro bi mu ropon ni igi pour que ngala tin keta ngi manka ko en fait parce que ngi ko to feke mu ropon ni to feke ni sap ngi sap pour que la appel yi mu ropon donc kumbi to ma nyako se nyako mo ko yoga ko en fait donc Agani ala watte. golle Agani watte. Xamé me fin kala. si on y met fin kala mais comme que ali que ta watte on koto keta donc Telfo. tolfo antarakit Akita ne ngode. Sisoro, on a katanga Mamour de Mangu fone to akibare je pense comme ça soit millier baneke. alhamdulillah ma demba nda khibaru mugu nda clip nu ngari khibare ke dingi ndanga siri khalla makita yi ngi da garu no meli ko ne alla makita da garu no meli Mais à Baké, à Khenne Soninkara, à Khamake Sougano. alhamdulillah khenne soninkara alla golle ina do mama sir khalla golle inta bakati ngi me garam ko ko tabe nanti mamor demba khenu buteke aganya mo alhamdulillah ka hada mare me ko me kallata banta o su bire ne kata o ko tagna Mamour Demba na place Soninkara Sougano, est-ce qu'il y a un Haranga, Mahakamu Dungo Dungo, parce que Dimagi Dangi, a Nianti Soninkara. Manandi Kenya Kerko Diga Monopan Tri Kong, je pense que Ken Kapé, mais simplicité aussi Ken Rai Kapé. Est-ce qu'il y a une Haranga, Haruka Kamudungo, Nankat Mamour Dem place que partout va et vient, Afrique de Yernaha. alhamdulillah ko tinni ane ne ke ale mamoro demba ke nan to mo warni sere ki to kwa mo ube na sera ki lugo ganyi mo be ko tinni ane ne parce que mamoro demba ga ni ki lebe kama ma yan kantenni akhbaru neni oga etabeli sasa pour que annan katna nya artiste nganna nyame ngoni dawda ma me ngari nakon Baleme. ngoni ma me oui daw ko mo gombe amotu mamadou wacha mamadou aya anyira ni sugun comme il faut ani sugun comme c'est sugat mamadou lan sugun be mamadou la tregen ala nyaganda manganda kare ko na fo tan joge ala wasuda mais ga sonu ko wati ila place tu men wacha ay kala na wacha ila place tu nge solo yogo wati mamadou khibare ko wacha mamadou kala na wacha an ko kumbele palan ka gana karwati mo bane kan soro la kiti ina antini keta ko ndo kunyi gilandi ga sakki ndo wuro ana kunti mulime ntantu ame dawd mo bane kan mamadou sere sugat mo wata su ka partout en photo ko jandi wo soro yogo na satina karwati idire ame ya gani birati me nirone ime ya suge mutrin kan me ha kar lenk ko ta kawai anya ko kata ko tunte wati la place tout mamadou gel kebi tout keta j'espère Sonico angot Sonico inti rensire mun ko en fait Sonico into me arts wala kino tino dem non into deman murtan do mal Sonico ga ngeni su ko me wata ngato na suware ndebe jamani ko wata on de bersi on fak aswan don fak Sonico mal do murtan do gambo su ko mont fak pourtant la Sonico ko la faka mais Sonico ko termi mais khantana be gana wa Sonico ko an sali ke bersi fak donc Sonico ko foko na ndro ko gam ndro to moyente Angena erreur ken kan noko entre xawku xaro soni kutukuna fansini problème ken mina contre ke gobo des fois parce que soni ka la plupart ini artiste ni critique na ibranta et tel ñu mi ay concerné des fois antina sax ñaxani go fak mo be salini ko na concert de beta ñim to fak kun problème ken man comme ngi ko ngana mo men soni ken ti yim mulla quoi soni ken anti me mulla quoi o gara ni gani me mul soni kan suga na kelle finti ni afrique no ko surtout parier ala finte comme ngi ko ngana mo bo gëna mal de murtan do sénégal suga na ko gëna su ko fme berskede o lanta fak mais est ce que c'est sous xanuye wala sembe gita fa bande beya parce que do mo demba jaaro ngo ngir wut kam mo ko be il wut kam ko duna ma duna suga xanu est ce kan ke ngir murtani ngey fa bande be kunyane mul na ko tasu dafor angir ke ko nokus itu punya lo ga kam lekki kunyane mul na ko tasu mu dem daga sug nokus dafor ke kan dibat dafor ko ni nginya mo ñim har ñim gam jofeno o ku debe dafor to dafor hara wakati ga ti sapelo na nga surtout be xagi me sare mo ken dafora monsieur le tam do siko debe dafor si soro
namuru andi angal bom yogo andi yakharun chu pari nyakharu pourquoi pari nyakharu or ko hakari yakharu nga tampiebe pari nyakharu ndikeme e manger su est ce que am conséquence dugay ti kari yakharu mbang ibo kara yagarundo yere bire mo intabana yere yagarunga mo be donc ngari na la hayi len dun jaga ko kebe gi ma gayra do golle kebe gi ma gayra hinne be gi ma gayre ron do be gi kamma yegonu kamma jamani ke kinya dingara yagar ko subunde non à mon avis yakharu pandi sugo parce que wati yakharu nyam kuini yugundu kuini aussi ken sonikra yugu beniga kuinam go sugana pour na nya fo wati fo na nya do yakharu nya bati fo yakharu nya dam c'est ça de c'est vrai ou faux bon kenya ngiri su wali golem parce que nga golem côté à mon avis car yakharu nga tampebe par yakharu diken tampebe et subana et so yo ngala kenko parce que yanga na jatel laga yakharu ngabe na jamani ka ga hinne